شفاعة أن تشمله شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan berharap semua yang hadir, laki atau perempuan, semuanya masuk nanti di dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW. والشفاعة لمن يحب النبي وآل النبي حاصلة بإذن الله تعالى بباب جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syafaat insya Allah bakal didapat oleh semua yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan izin dari Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. هذا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم الذي أحبه كل شيء. Beliau Nabi Muhammad adalah kekasih hati yang segala sesuatu cinta Nabi Muhammad SAW. أحبه كل إنسان رآه. Semua manusia cinta Nabi Muhammad yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. أحبته الحيوانات. Bahkan hewan-hewan cinta Nabi Muhammad. أحبته الجمادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Benda pun cinta Nabi Muhammad SAW. وهو الذي يحمل الرحمة والشفقة والرأفة لجميع الموجودات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliaulah manusia yang selalu membawa rahmat, kelembutan, kasih sayang ke semua yang ada di muka bumi di alam semesta ini. بل إنه يحمل الشفقة والرحمة لمن يعاديه فضلا عمن يحبه صلى الله عليه وسلم. Bahkan Nabi Muhammad selalu menunjukkan dengan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang yang mengganggu menyakiti Nabi Muhammad, terlebih lagi yang mencintai Nabi Muhammad SAW. وهو الذي كان يعالج أقراض القلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dialah Nabi Muhammad yang menyembuhkan, mengobati penyakit-penyakit hati. فقد جاءه أحد المنافقين من أهل المدينة صلوات ربي وسلامه عليه وهو يعترف بالكفر بالرغم أنه معروف عند الناس أنه من المسلمين. Pada suatu saat datang orang munafik dari penduduk Madinah yang dia menolak atau tidak menunjukkan kekafiran, tapi sudah tahu semua bahwasanya dia golongan orang munafik. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW, sang penyembuh, obat, sang dokter terbaik yang ada di muka bumi. فقال يا رسول الله الإسلام ها هنا ويشير إلى فمه. الإسلام ها هنا والكفر ها هنا. أي إنما يظهر مني هذا الإسلام في لساني وأما في قلبي فهو الكفر يا رسول الله. Dia ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, keislaman hanya di mulut saya saja. Adapun di hati saya, kata dia, di hatinya menyimpan kekafiran. Dia ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, keislamannya saya, keislamannya dia cuma di mulutnya saja. Adapun di hatinya menyimpan kekafiran. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. Terdiam Nabi Muhammad SAW. فأعاد إلى مرة أخرى يا رسول الله الإسلام ها هنا والكفر ها هنا. Dan dia berulang lagi ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Islamnya hanya di mulut, adapun di hati kekafiran. فسكت النبي للمرة الثانية. Nabi Muhammad pun masih terdiam kedua kalinya. ففي المرة الثالثة يا رسول الله الإسلام ها هنا والكفر ها هنا. Dan dia ngomong lagi, ya Rasulullah, Islamnya hanya di mulut, adapun di sini di hati kekafiran. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في طلب العلاج من هذا المرض. Nabi Muhammad pun tahu kalau orang ini benar-benar sungguh-sungguh mau cari obat dari penyakit dia, yaitu menyimpan kekafiran dalam hati. وقد كان هذا من زعماء المنافقين الذين يحبون الخطط والقصص ليأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. Padahal dia termasuk pembesar-pembesar orang munafikin, bahkan yang ngatur strategi untuk bisa mencelakai Nabi Muhammad. ولكن هذا الرجل خاف من عذاب الآخرة. Akan tapi ke saat itu dia takut, teringat takut dengan azab akhirat. وفي نفس الوقت عجز أن يشرق أن يظهر على قلبه نور الإيمان ويشرق على قلبه وروحه. Dan juga dia merasa tidak mampu untuk memasukkan cahaya keimanan dalam hatinya. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه أعظم كف خلقت في الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. Telapak tangan Nabi Muhammad adalah telapak tangan yang paling mulia di muka bumi ini. قال هذا الرجل فوالله ما رفع يده من صدري إلا وهو أحب الأشياء إليه إلا وهو أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. Kata orang tersebut, demi Allah, Nabi Muhammad meletakkan tangan ke dada saya, tidak diangkat oleh Nabi Muhammad tangannya dari dada saya, kecuali beliau Nabi Muhammad menjadi orang manusia yang paling saya cintai melebihi apapun. عالجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان عدوه. Sini Nabi Muhammad sudah mengobati penyakit hatinya dia yang sebelumnya memusuhi Nabi Muhammad. فكيف بالذين يحبونه عليه الصلاة والسلام. Maka gimana yang sudah menjadi pecinta-pecintanya Nabi وكيف Muhammad? بالذين يبكون شوقا لرؤيته شريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka gimana lagi orang yang sudah sampai nangis-nangis berharap bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. أحد أصحابه رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تشفع لي يا رسول الله. Salah satu sahabat berkata ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنا فاعل أي أنا أشفع. Nabi Muhammad pun secara langsung menjawab sahabat tersebut, saya bakal melakukannya. Maksudnya saya Nabi Muhammad bakal memberikan syafaatnya. فقال الرجل فأين أطلبك يا رسول الله يوم القيامة يجمع الله به الأولين والآخرين والناس يموجون مثل البحر. Dan sahabat ini tanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di mana nanti di hari kiamat saya carimu mendapatimu ya Rasulullah. Di hari kiamat semua manusia dari yang terdahulu sampai akhir zaman dikumpulkan berkelompok dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka sudah kayak ombak di lautan. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلبني عند الصراط. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan kepada sahabat tersebut, cari saya nanti di Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. لماذا يتواجد في الصراط عليه الصلاة والسلام؟ Kenapa Nabi Muhammad mengunjungi di jembatan Siratal Mustaqim? خوفا على أحدنا أن يسقط في نار جهنم والعياذ بالله أو أن يقع في جهنم. Karena Nabi Muhammad khawatir salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad ada yang terpeleset sehingga jeblos ke neraka jahanam. لأن الصراط من أعظم وأشد مواضع يوم القيامة. Karena ketika di Siratal Mustaqim itu salah satu tempat yang paling fatal, paling bahaya di antara tempat-tempat yang ada di hari kiamat. فاتقنا الله وإياكم على الصراط المستقيم. Semoga Allah kokohkan langkah kita nanti di Siratal Mustaqim. من يثبت هنا على الصراط المستقيم تثبت قدمه في الصراط في المرور إلى الجنة. Orang yang di kehidupan dunianya sudah kokoh langkahnya di jalan yang lurus, jalan benar, maka nanti bakal dikokohkan juga telapak kakinya ketika lewat jembatan Siratal Mustaqim. ومن يكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قدمه على الصراط ببركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan orang yang banyak sholawat salam ke Nabi Muhammad SAW, kokoh juga kakinya nanti di jembatan Siratal Mustaqim berkat sholawat dia ke Nabi Muhammad. لأنه في أحد أيامه صلى الله عليه وسلم قام من النوم وهو يبتسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Karena pernah pada suatu hari Nabi Muhammad bangun dari tidurnya dalam keadaan tersenyum. فرآه أم سلمة رضي الله عنها فقالت له ما أضحكك يا رسول الله أضحك الله سرك. Sayyidah Ummu Salamah melihat kayak gini langsung tanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa tersenyum sampai kelihatan gigimu? تدرون ماذا قال لها؟ Tahukah apa ucapan Nabi Muhammad ke Sayyidah Ummu Salamah? قال لها أحد أمتي يمر بالصراط وتأخذه الرياح يمنة ويسرى وتكاد كلاليب جهنم أن تخطفه. Salah satu umatku melewati jembatan Siratal Mustaqim. Angin berhembus sehingga dia tergoyang kanan kiri dan dari neraka jahanam keluar api-api yang mau menerkam dia. Hampir-hampir dia kena terkam dari api jahanam. قال عليه الصلاة والسلام
فأدركته صلاته علي فثبتته على الصراط. Akhirnya dia sholawat dia kepadaku dahulu nolong sehingga mengokohkan langkah dia siratal mustaqim. صلى على النبي محمد. قال الصحابي أنس: أين أطلبك يا رسول الله؟ قال: عند الصراط. قال: فإن لم أجدك يا رسول الله. Sahabat Anas tadi itu tanya sama Nabi Muhammad, di mana nanti saya mencari ya Rasulullah? Di siratal mustaqim. Kalau nggak ketemu ya Rasulullah, قال: فأطلبني عند الميزان. maka kata Nabi Muhammad, cari saya lagi di mizan, tempat penimbangan amal. وهو من أشد المواضع في يوم القيامة. Di situ juga tempat paling genting di hari kiamat, حيث توضع السيئات والحسنات. di mana tempat ditimbangnya antara amal baik dan amal buruk. ثبتنا الله وإياكم على دينه. Semoga Allah kokohkan kita selalu berada di agamanya Allah. وجعل حسناتنا كثيرا. Dan juga وجعل لنا من الحسنات الكثير. semoga kita nanti punya pahala-pahala yang banyak. وغفر لنا ببركة هذا المجلس جميع السيئات. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita berkat majelis. Amin. فقال الصحابي أنس رضي الله عنه: فإن لم أجدك عند الميزان. Sayyidina Anas, sahabat Anas pun tanya lagi sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau aku tidak mendapatimu di mizan. قال عليه الصلاة والسلام: فارتقبني عند الحوض فإني لا أخطئ المواضع الثلاثة. Akhirnya kata Nabi Muhammad, maka jumpai saya di haud, di telaga Nabi Muhammad, dan saya tidak pindah dari 3 tempat tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. لأنه يهتم بأمته عليه الصلاة والسلام فاختار أشد وأصعب الأماكن ليتشفع في أمته صلى الله عليه وسلم. Karena Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan keadaan umat-umatnya, sehingga Nabi Muhammad pilih tempat-tempat paling genting di hari kiamat agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya. فهل الذي أدى بكل هذا المجلس محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Bukankah datangnya antum semua sekarang ini ke majelis ini karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW? ما في جواب. Karena cinta dengan Nabi Muhammad. هل تشتاقون لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita kepingin rindu bisa lihat Nabi Muhammad SAW? محبة الحبيب الصادقة تحمل الإنسان على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kita ketahui cinta ke Nabi Muhammad yang benar itu bakal nuntun orangnya untuk bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. اللهم صل على سيدنا محمد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة جدا وثمرات كثيرة جدا. من ثمراتها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. Cinta ke Nabi Muhammad SAW faedahnya sangat banyak, buahnya sangat banyak. Di antara buah orang yang cinta ke Nabi Muhammad, dia jadi ikut meladani apa itu ajaran Nabi Muhammad SAW. الذي لا يتنبه لأذان الفجر ويخرج لصلاة الجماعة هذا يكذب على نفسه عندما يقول أنا أحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang tidak terbangun ketika dengar adzan subuh terus tidak pergi untuk bisa sholat jamaah, berarti ini lagi bohongi dirinya sendiri kalau dia ngomong cinta sama Nabi Muhammad. من يمكنه حضور مجالس الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم ويتهاون في الحضور هذا قليلا في قلبه المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang sudah hadir di majelis sholawat, majelis taklim, hadir di majelis yang seperti ini, kemudian dia menggampangkan, meremehkan dengan hal-hal yang wajib, cintanya masih kecil berarti ke Nabi Muhammad SAW. الذين رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته أصبحوا لا يستطيعون أن يفارقوه عليه الصلاة والسلام. Orang yang bisa diberikan oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad SAW di kehidupan dunianya, maka dia bakal menjadi orang yang tidak bakal bisa berpisah dari Nabi Muhammad SAW. ولذلك أتى له أحد الأنصار في
يقول يا رسول الله إني أحبك. Maka dari itu ada salah satu sahabat Ansar datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta engkau ya Rasulullah. وإني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي فأشتاق إليك فلا تهدى نفسي حتى أراك يا رسول الله. Dan ya Rasulullah, saya selalu mengingatmu pada hari saya lagi di rumah bersama anak istri saya selalu ingat kepadamu dan tak kuat untuk saya tahan sampai saya berjumpa bisa melihat engkau ya Rasulullah. لعله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته فاشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Padahal bisa jadi sebelumnya dia sudah sholat jamaah bareng Nabi Muhammad, pulang ke rumah ketemu keluarganya sudah rindu lagi ketemu Nabi Muhammad SAW. وثوبان عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوما خرج من الصباح وعاد في المساء صلى الله عليه وسلم. Sahabat Sauban ketika pada suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah dari pagi kembali di sore hari. فوجد ثوبان يبكي بكاء شديدا حتى من كثرة البكاء ووقت البكاء الطويل أثر على ملامح وجهه وعلى جسمه. Sayyidina Sauban nangis terus nunggu Nabi Muhammad SAW sampai saking banyaknya nangis, lamanya dia nangis sampai membekas di wajahnya, kelihatan bekas dari banyaknya dia nangis, kelihatan dari raut mukanya. بمعنى أنه تقريبا طول اليوم يبكي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya adalah berarti dia sudah nangis seharian karena belum sempat di hari itu melihat Nabi Muhammad SAW. فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم رآه بهذه الحالة قال له ما يبكيك يا ثوبان. Ketika Nabi Muhammad kembali datang kemudian melihat Sauban dalam keadaan seperti ini, ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kamu nangis wahai Sauban? Apa yang bikin kamu nangis? قال يا رسول الله تركتني يوما واحدا لم أراك فيه فاستوحش من الدنيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوما واحدا. Ya Rasulullah, kamu pergi dariku sehari ini, maka saya menjadi sumpah melihat dunia ini, stres sama dunia ini, karena sehari ini saya belum bisa melihatmu ya Rasulullah. نسأل الله أن يشرفنا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW dengan banyak kali berulang-ulang kali. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وكبيرة. Bisa melihat Nabi Muhammad SAW itu hal yang sangat agung, hal yang besar. والذي في عينيه وفي قلبه كدر ووسخ لا يستطيع يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi yang di matanya ada kotoran, ada noda, tidak bakal bisa lihat Nabi Muhammad. من الذي لا يحافظ على عينيه ينظر هنا وهناك وفي المحرم وفي غيره لا يستطيع يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Orang yang tidak mau menjaga matanya, melihat semaunya dia, lihat sana sini yang haram apapun dia lihat, tidak bakal mampu melihat Nabi Muhammad SAW. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. لا بد من تنظيف العينين بالبكاء من خشية الله لتستطيع أن ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Maka harus dibersihkan ini dua mata kita dengan tangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. كيف الإنسان يرى المحجرات ثم يريد يرى أعظم المخلوقات صلى الله عليه وسلم. Bagaimana manusia dia melihat hal-hal yang hina terus kepingin melihat makhluk yang paling mulia, yang paling agung. ليس هناك تناسب. Dan pasti tidak cocok kayak gini. نظف عينك وقلبك وسترى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka bersihkan mata kita, hati kita, kamu bakal lihat Nabi Muhammad SAW. احمل نفسك على اتباع النبي وسنته عليه الصلاة والسلام وستجد نفسك قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bawa diri kita, paksa diri kita untuk selalu mengikut di jalan Nabi Muhammad
ارتفاع درجاتك في الجنة بقدر محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم. Nanti tingginya derajat seseorang di surga tergantung cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. قربك من المولى جل جلاله وتعالى عظمته بحسن اتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم. Bahkan dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung baiknya dia dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. كل الصحب الكرام وكل التابعين وكل العلماء لا يستطيعون أن يعبروا عن محبتهم لله إلا في تفانيهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semua sahabat yang mulia, para tabi'in, orang-orang soleh, para ulama tidak bisa memenuhi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cintanya dia ke Nabi Muhammad SAW. ولذا الصحب الكرام تعلقت قلوبهم وأرواحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم عندما ينظرون إليه ينظرون نظرا خفيفا من تعظيمهم له صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu hatinya para sahabat dipenuhi dengan ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka kalau memandang Nabi Muhammad, pandangnya hanya sedikit saja karena takdim menghormati Nabi Muhammad SAW. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما فضلكم أبا بكر بكثرة صيام ولا صلاة. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar